Sino ba sasakop? Tayo ba? Tayo. Wala naman natatayong kasama yung iba. Sino pa ba? Lagi tayo dyan, lagi Lagi tayo. tayo. Okay, Laro lang, okay. laro. Sigawan. Kasi nga, tanga, nagmumukhang tanga eh. Pasok ka. Ako Pasok, yun, pasok. Sigawan. Mako lang ha, mako lang eh. Lagi, huwag niyo patayin yan. Gumalaw na Phoenix sa mid ah. Yung WW na Tapal yan. gate, tapal gate, tapal gate, tapal gate, kita ball, 1 up. So 7 up. Okay, palag. Busto. Okay, Mid din, Exo. Ubos. Palag lang. Gate pa boss. Gate pa boss. Ito pa, may mga nakatagos pa. Nubos tayo nun. Tapal. Okay, Esper by. Ako nga pala yung commander, sorry. Nakalimutan ko. Okay, tapak L. Macro lang guys, macro lang. 3, 2, 1, pasok L. Kakain na. Okay, pasok L. Pare. Pasok L na. Ang tagal niya, hoy. Ano mo? Darling, BA ka ba, darling? Okay, Sige, set po. Bitaw MH. Thank you. Bitaw po MH. 3, 2, 1, tara, pa R1. Aawat tayo. Arawan Okay, pa rin. salubong. 1 up. Okay, palag. Tagbaba naman yung depo. Okay, tapal. Kalat kayo. Kalat. Okay, kalat lang. Okay, survive. Basag tayo dun ah. O yung party ko, pabilis na. Galaw. Tapak R. Nadidelay tayo pre. Jesh, alang SP. Pasok R. Okay, pasok R. Set lang. Flashing dito sa L. Cap MH. KG. Exo Three, nasa two, one. mid. Delay ng city sa party ko. Pa-delay ng city onte. Mid Exo. Madami to. Macro lang. Huwag kayong bababa. Bababa Exo. 3. Up, dito lang. Dito lang muna. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Cancel. L1. 1. Up. Okay, salpuan to. Okay, tapal. Okay, pa L1. Pabigay ng sync boss. Palong-palo si Boy Palo oh. Pasok na matay. Patayin mo. Halo. Huwag niyo patayin yun. Yung Eco, tsaka yung WW. Huwag niyo patayin. Okay, pasok na matay. 3, 2, 1, tapal. Counter 3, po 2, 1, mamaya, baba. Palay, sir. May Phoenix sa likod natin, ha. Okay, palag. Pareso nga po. Nasa Laser mid bilog yung lang. sink, ah. Laser bilog lang. Makro pahanap. Uy, ayaw malot. Putang enong yan. Okay, set dito. Eto na, 3, 2, 1, tapalan nyo. Galing R1 ha. R1 pala, R1. Balik. Well, sila. Cancel. 3, 2, 1, push L1. Push L1. Nasa R1 baba ang Cut sync nila. nyo. Nameless, oh. Okay, 3, 2, 1, pa L. L2. Push, 1, up. 1 for 7. Okay, tagasan nyo. Okay, palag pa. Kaya. Pasok L na matay. Balik L1. Balik L1. Okay, balik L1. Sync ka, baba. Sige. Pasok L na matay. Laser sila. Nag-L2 ata. Okay, L2 yan. 3, 2, 1, MH. Pa-MH ka ito. Sa kusa mid. 3, 2, 1, tara, push mid. Okay, Pumasok din yung ano dyan. Akyat. Up, cancel. Hagdan lang. 3, 2, 1, push. Push nyo na. Kalatan nyo. Okay, palag. Ubus yan. Good yung sync ka. Likod Gate. sync ka. Gate. Nakadiin yung apat. Okay, Muheng mo. palag. Pasok may namatay. Pakapal macro. Bilog. Ito mo nilagay. Bilog R1. side. Ito na ha. Nameless ha. Numero. Papalagan natin to. 8, 7, 6. Ako sa gate, ako sa. Tingin gate ha. 3, 2, 1. Push L1. L1. Pagbaka Okay, nata L1. Akyat. Exo takusa. Pumasok L1 Okay, Phoenix. pa L2. Okay, push L2. L1 hitable na. Sige, 3, 2, 1, balik L1. Manipis to ha.
Hitabol na, hitabol, L1. Numeros na sa ara. Palagan nyo. Okay, BCI ha, BCI nasa gate. Nakayo na, BCI. Tapal gate. Pasok ka namatay. Sync mid. Numero R. R pa, pumasok L1. kanina. Okay, gilang. Tapal gate. Makro. 3 to 1. Pa L2. L2, makro, L2. Okay, papakancel ako pag ano. Okay, pa L2. Nandyan, di ba yan? Push L2. Ang nipis natin. Okay, tingin sa makro. 3, 2, 1. Balik L1. Okay, push L1. Salpo ka, 1. Up. Okay, tulak. Nipis natin ah. Sige, makapal na Okay, yun. palag. Ubos Panalo pa. Okay, pasok ka namatay. Sarap di ba pag hindi puro efficient yung nasa weight. Okay, pasok ka namatay. Diyan, L1 baba ang singka. Bumaba na yung sync sa mid. Dito na, singka, angat. What's up? Yan. Naka Nice one, 5. Okay, pasok ka namatay. Manage na, Kots. Padelay na lang konti para hindi ka masaya. Numero, pumasok ka, hitabol na ata. Set, 5, Ara. Fine, slow. Bumaba ng Three. R1 ah. 2, 1. Hitable na box. Exo Palagan mid. nyo. Oh, makro ulit. Makro. Nag-back ng R1 ng Phoenix. 3. Parto nga. Ay, pa L2. Makro. L2. Hoy, be, galaw na. Galaw na, L2. Ano mo to yan si May Jesh? clashing pa sila sa mid. Sige. Laser bilog. Nasa mid ka, Jesh. Layo nang namatay nun. 3, 2, 1. Tara, push mid. Makro. Patayin yan ha. Ready Okay, na makro. Uy, Shelby. Cambio. Back. Cancel. R1 Wala pa na, rin ang tapos na. Defiance. 3, 2, 1. Tara, akitin natin Defiance ha. 3, 2, 1. Push. R1. Lasing sila doon, recovering, nakatalikod. Up. Wasak. 147. Up. Okay, palag. Pareso nga pa. Tingin gate. May sync. CD pa ako, 10 Takusa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable yan. Takusa. Sync gate, sync. Exo nasa L. Tapal gate. Pabiyay nga pa. Tingin sa makro. Makro. Pasok R1 namatay. Doon nakapahinga. Sige lang. Okay, Antay ko lang yung dalawa. Ako sa nakapak. Pasok. Weirdo, pasok. Sorry, Kaida. 3, 1, tapal dito. 3, 2, 1. MH nga po. MH. 3, 2, 1. Laser. Laser sync ka. Laser sync. Okay. Numero mid. Okay, ubusin mo na L2 Phoenix. Up, Takbo balik. sa Bilog. Bumaba na ng L1 Phoenix. Okay, bilog. Pull down ako. 3, 2, Hold 1, on din ako. tapal kila panda. Okay, eto pa numero. Kagulo. Push mid. Putang na, matay pa ako. Luwa. Gang. Gago, may nag-uuti pala, Ping. Hindi ko na orasa din. Nameless yata na ako. Nameless. Tapak R, pasok R. Okay, set po. 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tara, push up. Bombo, makasi, up. Okay, palagyan nyo. Okay, pakapal. Pasok R na iwan. Tara, balik R. Gago. Defiance low mid. Okay, tapal. Up. Bumaba na yung sync sa mid. Cancel. Hindi, macro lang. 3, 2, 1, tara laser. Push laser. Hindi, mabayan. Okay, push. Parto. Up, cancel. Dito lang, macro lang, pakapal, macro. Kita ka dyan. Uy, wala akong pinapunta dyan sa ano. Top flat, 3, 2, 1, push L2. Up. Madlang. Ako na. Gigi, Nagnakaw ako. Okay, pwesto naman to. Ubus to. Okay. R1 Takusa. Likod, sync. Ayun. Likod sync.
Okay, tapakar namatay. Pareso nga po. J Sige Delta. ako, sige, sige. Okay, revive. Clear mid. Okay, pasok ar namatay. Okay, pasok ar. Tara, baba ar. Ay, pumasok na sa mid yung Phoenix. Sige. Pasok ar namatay ah. Ayun. Baka palang ar. Napatayin nyo nameless, pag pa isa-isa lang. Okay, Huwag nyo patayin yung nameless, huwag nyo napatayin yan. 3, 2, Bumaba na Phoenix. MH. 3, Bumalik 2, 1. Low mid. Bumalik. Cancel. Dito lang kayo, low mid. Exo L baka maipit kayo. Okay. Oh. Katayin nyo nasa baba. Oh, Kaya pushing bumaba na, yung bumaba na, pushing na bumaba Phoenix. na. Okay, tapal. Ipit. Okay, palag pa sa meron, ipit. Yes, revive. Revive, tapakil, dali. L na. SP revive na, oy. SP revive. Toshi, Tapakil. Flashing low L, ah. Wait lang. Pasakil. Habol tayo dito, 8, 7, 6, EXO, L2 pare ah. Hindi ako nakatawid. Okay. 3, 2, 1. Hitable na yan. Hitable na to, be, oh. Ayun, palagan. Numero mid saka Okay. Phoenix. L1 lang. L1 box. Sige, L1 clear box, sa L1 ara. Di pa ako nagpapa-MH siya. Compress, Nagpa papa-MH ako. SP numero. Hoy, mga Phoenix nasa na lang L2. yung nasa mid Phoenix Mga na nasa lang. L2. Ano to? Di pa Ayan na, bumaba na. Malater. Ano, NJ, pasuyo naman ako ng Jesh, hindi nakasabay sa wave, baka wala sa Discord, pasuyo na lang. Yata sa Discord yan lagi. Pasuyo na lang. Daming tao sa L2. Kinig kayo sa kamay. Okay. L2. Dito MH. Doon ako. MH. 3, 2, 1, push L2. EXO, pumasok. 1 up. Pumasak. Okay. Tapal. Wasak natin yan. Mid sync. 3, 2, 1, balik L1. Hitable L1. Hitable to. Magkakaibitan, no? Combo, makase. Up. Okay, ubos. Pakusa na sa R1. Pasok L namatay. Yung mga nasa L2 baba na, pre. Okay, dito lang. Pasok L namatay. Pakusa numeros. Bisa May ko namatay ba sa sa atin? R1. R1 last to ah. R-side lahat. Ito yung kill. Nasa 3, R2. 2, 1. MH nga po. Ay, Sige. pasaling ako nito. Pero mga pasaling ako nito. Okay KG. na, pre. 3, 2, 1. L2. Lahat. Low plat daan. R2, Low plat. Panalong Laser Oh, na no. yung Phoenix laser. Nung pasabihan naman po ako nung rail, wag patayin yung nameless. Okay, low plat up. Thank you. Pakapal dito, parang hindi naman Sige, tanaw. thank you. Next time, okay lang, boss. Pasabihan lang para hindi rin sila tamarin. Laser yung yung sync. 3, 2, 1, MH pa. May laman R1? Wala. Hindi ko na view Clear mid Makro lang. Meron siguro naman yung R1. Makro lang. 3, 2, 1 push R1. Arba nakatapak numero. Up, Flashing dito sa labas. Cancel. Hindi pa pumasok. Takusa tsaka numero clashing Laser labas. bilog, mid side. Okay, Saan kaya lang? papal dito. Mid side laser. 3, 2, 1. Numero nakatapak. Pa L1. Pumasok na mid. Numero. L2. Makasabay. Ito recovering to yata. L2. Nakatanga. L2. Nasa box 3, 2, 1, pasok kahon. 1, up. Sige, pasukin nyo. Huwag niyong bukahan. Sa kanan Corner sa yan. support. Okay, palagpas sa buhay. Ubus pa nga oh. Okay, palagpa. Dami na naman. Mabalat ako sa SP revive. Tapang mid. May laman ara. Sige, tapang mid. Mid po, mid. EXO R. Okay, SP revive, tapak mid. 3, Takusa 2, pa 1, L2. pasok mid. Okay, pasok mid, set. 8, kita yung mid, 7, 6, 5, 4, pasok mid. Exo packet na init. Okay, 3, 2, 1, pa L. L. Okay, L, push L. Okay, kalat. Huwag kayong atras. Kiniginan yan. Huwag niyo i-bait yung kakampi niyo sa harap, pre. Okay, pasok. Ay, flat Exo baka pumindot ko. Sige. Pumindot na. One.
Akyatin nyo, oy, boy palo. Akyat, boy palo. Numero Bus pa, bus pa, bus pa. Yeah, spin na. Pag ganun paakyat ng hagdan, pre, huwag niya i-bait yung nasa harap niya. Kawawa. numero sa Tapak R. Yan, Tapak R. umalis na. Clear 3, out. 2, 1, pasok R. Okay, set R. Di ata nagsasabay-sabay lahat, had lang ah. Hintayin mo muna makapasok lahat. 21, malulu ah. Tapal gate. Dito naman tayo. Mid Phoenix ah, mid. Okay, palag. Pababa na. Pito po MH. 3, 2, 1, laser. Baba na, laser. 1, up. 10 seconds luluwa ah. Okay, palag. Okay, wala nang papasok ah. Palagan nyo na lang yan, maluluwa tayo. Luwa. Okay, tapak R. Tapak L. Pasok L. Okay, pasok L. Naku, sabay tayo. Pasok ko. Up MA. Ay, check. Macro lang. Napap. Pag di kayo naka plus 9, wag kayong sumama dun sa dalawa. Okay kayo nyan. 3, Masok 2, na 1, numero MH. mid. 3, 2, 1, low mid. Defiance ano, R1. Up, cancel. Dito nga, macro. Para Pababa. makita. Ayan. Clashing sila sa ano. 3, 2, 1, push R. Push R. Ito, Pumasok din R takusa ah. Gigi, R. Akyat lahat. Hindi, dami dyan. Gigi, akyat lahat. Gigi, akyat. Bumaba na rin numero ah. Nahihimaya. Yes, pero palag na buhay. Itapak mid. ST, tapak mid. Habag tayo dun ah. 3, 2, 1, pasok mid. Recovering Pasok ng mid. Defiance. Pasok mid, paset pa. EXO nasa Kanya EXO ah. 3, 2, 1, MH. Recovering R1. 3, 2, 1, push R1. Nagsiset pa sila sa R1. Up. Okay, R1. Pakapal. Nasa back sila. 3, 2, 1, push. Tulak lahat. Okay, tulak nyo. Ubus yan. Okay, ubus. Ay, nanasan si Beppo. Okay, palag. Para ito nga ba? Pasok ka na matay. Pasok ka na matay. Papak numero sa R. Ha? Wala pa sa Discord yan. Sa kwarto pa na. Okay, pasok ka. 3, 2, 1, MH. L Phoenix sa L. Masok na lang. Labas sa patok yan. 3, 2, 1, tara. Push laser. Pagkain to. 1, up. Numero mid ah. Okay. 7, up. Low mid. Macro lang. Hitable na to. 3, 2, 1, akyat. Left and right. Numero. Okay, left and right, akyat. Okay, push niya. Okay, push. Likod nyo na Phoenix ah. Okay, tingin sa gate. Putang inang loy ito ang kati. Gate. Masag yata tayo. Basag Okay, tayo. palag pa sa meron. Yes, pero wave na. SP R1 portal. EXO. Daming 147 Saka ang sinalo, takusa. buhay pa. Okay, tapak Clear ka, L. Tapak L. Sync to 3, 2, 1, pasok L. Defiance mid. Dami yata na matayad lang. Sabi nga. Okay, habol L. Okay, L. Bumaba na yung Phoenix. Pa Ito, hitable R. tayo. Pa R1. Flashing R1. Maipit ni Phoenix. pag bumaba. Balik L. 3, 2, 1, MH nga po. MF tayo. 3, 2, 1, pasok MF. Patayin natin ito, mukhang marami. Sa kwarto pa natin yung mga pasok. Ay mag-SP. Up, cancel. Bumaba na. Cancel. Pamid na Ito, Bisol. Flashing 3, 2, mid. 1. Push laser pa mid. Flashing Okay, mid. macro. Ito, Numero nakapalikod, sa oh. Phoenix. Talikod. Nakalikod yan. Wasak. Likod yan. 3, 2, 1, push mid. Okay, mid. Okay, 1. line nyo. Up. Okay, palag. Okay, palagan niya. Okay, palag. Ubus pa. Numero pumasok.
Numero Numero pa. pumasok ka. 5, 4, 3, 2, 1. Hitabol, 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 hitabol. Hitabol po numero. Okay, palag, pasok mid namatay, pasok mid namatay. Putang ina mo, nagpiyo. Okay, pasok mid. Okay, pasok mid. Ito, gagambayin nyo yung mga 5. Pareso nga po. Pasok mid. Andiyan na rin yung Phoenix ha. Oo. Pareso, pareso. CD. Yung makapag-reso, ang dami pang tao. Numero 6 nasa ano. Makapal pa ba? L1. Makapal pa. Numero L1 ano. Pumasok, kakapasok. Hello, mo. makapal pa. Talo tayo mid. Okay, SP portal. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. R, pakapal. 8, 7. Ayan, pasok R lang. 6, 5. Gate lang ating ilang gate. Kita ba lahat ng papasok gate? Nababa, tingka. Pakapal. Pakapal lang, macro. Putang ina eh. 3, 2, 1, push. Push, low mid. Mid Defiance. Up, tapal. Low mid lang. Pasok laser. Baka mali ko na ngayon ng sync ha. Meron ka sa suggestion. Pasok laser. Okay, dito lang, dito sa macro. Tingin likod ha. Oh, left side, push nyo to. 1, up, up, balik, macro. Be, macro. Puta, isang party lang yung pinatay. Ang dami nyo. Okay, macro lang. Hindi ko masila. Diyan lang kayo ha. Up, baba na. Kayo na pa BL. Ayan, bababa. Ano. Salpok, pamid. At cancel. Nasa yung numero? Ang Phoenix Sync nasa ano R1. Meron nakaapak pa sa L. Macro lang. Walang aakyat. Oh, Sing- eto, Kaliwa. left side, 5. May nakaapak pa sa L numero. Balik laser. Tangina, wag kayo magpapitas. Bumababa na. Balik, tapal. Ayan na, 1, up. bumabalad. Okay, 147, up. Huwag kayo masyadong bumuka, pre. Okay, palag sa buhay. Noon. Hanap lang macro. Nababasag tayo, bukang-buka tayo masyado. Numero sa pa. Okay, tapak mid. SP na. Clear mid. Okay, nasa gitna baka mag Clear R 147. din. Pati R clear. Okay, 3, 2, 1, pasok mid. Nasa R2 ang anak. Pasok mid. Lagi pinatay niyo. Okay, set po mid. R1 ng Defiance. Sige, 3, 2, 1, MH. MH. 3, 2, 1, pa L. L. Akyat, pa L2. 1, up. Okay, push. L2. L2. Daming gumagapang. Okay, push L2. Bumaba na ng R1 ng L2. Defiance ha. Pamid sila. Putang ina mo. Pa L1 sila, pa L1. L2. Pasok L2. Hoy. L1 Defiance ha. Okay, pasok. Ayan na, pa L2 na. Ayan na. Tapal lang. Tapal. Okay, tapal. Ubus yan, oh. Filter yan, eh. Okay, tapal. Easy ayo. Okay, makapal pa. Oh, takusan naman. Putang ina, ubus lahat. Push nyo L1 back. L1 back. Okay, push nyo. Nameless na ata yan. Nameless na yan. Okay, pasok na matay. Kalma. Huwag niyo habulin yung nameless. Boy palo. Exo bumaba ng mid. Sa laser. Pasok na matay. Nasa laser. Pagka mako-crossfire lang. Nandito sa laser Exo. 3 to 1 MH po. 3 to 1 L2. Puta, nauuna pa kayo sa macro. Oh, MH bot. Okay, L2 baba. Baba pa laser. Huwag niyo patayin Laser. yan. Salubong L1 Defiance. salpok. Okay, palag. Dikit yan. May Phoenix din sa mid. Busto. Numeros bababa din. Galing R1 ha. Ayan pa, numeros. Palagan nyo dyan sa loob. Palagan nyo lang sa bilog. Palagan nyo sa bilog. Okay, ubos pa. Ubos pa. Thank you sila Panda sa likod. Oh, right side niya sink. Okay, palag pa. Okay, Ubos pa. Palag. 14. Tapak mid na matay. Ay, eto na. Tako sa right side niyo. Wala nang papasok. R ang ano ang
Kaya. Okay, SP revive, SP revive, SP revive. Tapak R, tapak R, tapak R, tapak R, tapak R. Try nga natin sa malpok. Tapak R, tapak R, tapak R. Ay, revive na dyan. Numero L. Tirahan nyo lalapit ah. Tirahan nyo lalapit. Okay, tapak R lang, tapak R lang. Meron. Flashing laser to 3, 2, 1, pasok R. Scout nyo na lang mid. Wait lang, mid. Ito na pushing na Defiance mid. Ginagawa mo dito, Jess. Defiance mid. Mid na lang ako. R tsaka Flashing mid ah. Okay, 3, 2, 1, MH. MHBA nga po, MHBA. Hindi ako nakalabas. Uy, wala pang command, puta. Okay, push Ayun na, nga mid, pababa. push nga mid, push nga mid. Yan, nagano pa. Recovering yan. Okay, banat, akitin nyo nga. Ayun na kasi, nauna pa kayo sa command eh. Boss Miel, sabihin mo na lang kung saan yung kung saan yung walang tao. Huwag yung sige, flash. sa R. Kung saan lang yung clear, yun na lang sabihin nyo mga scout. Sige. Ayun na naman sila eh. Okay, tapak R. Pasok R. Pasok R. SP na, pasok R. Okay. Ikaw pala to. Sorry. Call out, counter lang. MH. 3 to 1 pa Arto. Ilalayo ko Clear kayo L sa ah. Clear L. Okay, Arto. Puday, dito na mag-bobs. Arto lang. Wala akong Ayan sinabi na, dito. sa likod nyo ha. Nasa likod nyo, Defiance. Nakita ko ba? Yan. 3, 2, 1. Push R1. Ipitan to. 1. Likod sync. Gigi. Pasok. Tulak nyo. Binebait nyo na naman kakampi nyo. Okay, palag sa buhay. Busa na yung block. Okay, Tapa clear L. pa rin. Ay, hindi. Ano mo, bakit nag-buffs ka? Clear na L niya na. Alis na. Clear Exo. mid, clear mid. Tapak L. Papunta mid Exo. L, Jesh, Clear L. na, clear. Ala nga kasi sa Discord eh. Si Pasok, W L. wala sa Discord. Pasok L. Set. Yan o, resuit nyo ako dito. Set. Nagpapa-MM Rob. Seiko, reso nyo. R1 pa rin ang Defiance. Okay, set lang dito. Kailangan ilayo muna sila. Clear mid ah. Okay, L2. Go L2. Bumaba na Defiance. Go L2. Bumaba na Defiance. Pamidata. Okay, go L2. Okay, baba. Laser bilog. 1, up. Okay, eto pa. Bilog. Laser bilog. Tulala. Okay, palag. Up, macro. Macro lang. Defiance L1 na. City ako bakit? L2 Defiance. 3, 2, 1, L2. Okay, bitawan nyo MH ha. Pakapal dito, pakapal. Walang sisilip. 3, 2, 1. Tara, push L1. Nasa box. L1, sa baba yung iba nila. Ako na. Pasok. 1, up. Yan o. Okay, push nyo. Okay, palag. Ubus yan. Okay, palagan nyo pa. Okay na, ito si Sed oh. Takina, palag pa sa buhay. Okay, SP revive. Hindi pa natin nabasag yan. Yes, set. RX oh. Okay, tapak mid. Mid, clear. Numero mid. Pasok mid. 8, set. Pabitaw nga po May MH. sync sa baba ah. Sa may 3. gate. Okay. Wait lang, ah. 5, 3, 2, 1. Hitable to. Combo, makase. Up. Okay, hitable. Pakyat na yung sync ah. Pakyat. Okay, tapal gate lang. Rekta gate. Napitas ako. Pati Defiance nandyan na. Up, tapalan. Pareso nga po patay. Tapal gate. Okay, tapal gate. Okay, tapal. Palag lang. Wala nang papasok ha. Okay, yan. Okay, kaklash tayo ng kaklash ha, para mamaya sa MF, susunod na lahat ha. Tapak L. Ayan, clear L. Okay, Tsaka SP revive, tapak L. Kaklash tayo ng kaklash, para mamaya susunod lahat sa MF. 3, 2, 1, pasok L. clear. Nasa midata lahat yan. Doon sa karyon na yung Numero R. Kakapasok lang.
Flashing mid. Damage. Exo. Damage. 3, 2, 1, push mid. Mid. Galaw. Ano? Madami pa to ah. Haba. Okay, galaw. 3, 2, 1, akyat. Akyat. Combo Makati, up. Okay, 4-7, up. Okay, palagan nyo. Portal side, oh. Pusin nyo. Okay, ubus. Gago, naglag. Okay, tapal gate. Portal side. Lag Nakapal naman. pa. Lagag. Okay. Lag. Pareso nga pa. Sige, reso. Pasok mid. Oh, Takusan. Okay, Pag-usap pa. tapal. Pareso po yung ES. Nasa Sige. ako. Ay, Sige, sinong oh. FS? Pasok mid namatay. Takot lang. Ako din eh. Defiance. Biglang kami to eh. Okay, pasok mid namatay. Yung Mid signal po. Portal side. Para yung time pa ba. Portal, hindi gate. Refine yung third Exo. one. Okay. Pasok mid namatay. Ayan, nandyan na, pasugod yan Bisa ko. 3, 2, 1, tapal gate. Push gate, tapal. 1, up. Okay, push nyo. Hingge pa. Tangin ng mga brawler. Makapal pa kayo. Takusan. Wala na papasok. Numero, pumasok ka. Para mga trumpo eh. Okay, tapakar. Ikot lang. Tapakar. R. Flashing pa rin mid ah. Pasok R. Flashing pa rin. 20 seconds R clear. R. 31 yan lang maluluwa na ata. Pumasok na rin finish sa mid. 3, 2, 1. Maluluwa yata. 10 seconds. Dito lang. maluluwa. Dead. 3, 2, 1, MH. MH po. Alam ng Phoenix. Hello na po. bilid. 3, 2, 1, mid. Akyat mid. Galing flash to. 1. Up. 4-7. Okay, push. Sorry. Okay, palag. Yung mga FS, oy. Mag-iw muna kayo bago kayo matras. Thank you. Okay, SP revive. SP revive. Iyo ka. Clear L. Tapakel. 3, 2, 1, pasok L. Numero mid. L po, L. Pasok na po L. R finish. Nagpa-R finish. Hindi na wala. Weirdo. Asan siya? Hindi ko alam. Pa-MH pa. Takusan nakapak pa rin. Bumaba na yung 3, 2, 1. Baba. Pa-laser. Alagwa. Okay, 1. Up. Yung makakat lang. Pumasok na takusan illa. Palag B. Okay, palagan nyo. Saksak Ayan, mo, bakit? Okay, pasok. Numero, low mid. 2, Numero, 1. low R, numero. Lower. Okay, L lower. Exo. Push lower. Wag na kayo dyan sa laser. Pre, lower nga. Takusa galing L Galing L yan, Exo sa katawan. Yawa. R command sa L pamunta. Okay. Revive. Animals. Clear mid ah, clear Ang mid. pinush yung tako sa gagi. Tapak mid. Pangit nyo gumalaw tonight. Pasok mid. R Defiance, nakatapak. Yan. Set na agad Clear. para makasugod agad tayo. Clear mid. Set po. 3, 2, 1 MH. MH. 3, 2, 1 push laser. L. Laser tuloy. L clear pa L2 sila. Ay, may sync sa likod nyo ah. 3, 2, Bababa 1 ng R1, L2. Ay hindi, bumalik sa taas Up. R1 ng Pasok L-box. Pasok L namatay. Bumaba yung yung Defiance. Okay, pasok L namatay. Punta ata dyan. Pasok L. Ayun na. Tangin na. Yung mga kulit oh. Sila yung namatay agad oh. Sabi ko sa inyo L oh. Pasok L. Ipis namin. Tapak gate tapal gate. Tapal gate. Bumaba na yung Phoenix, bumaba na. Okay, tapal. Wag nyo. Oh, pinansin nyo na sa L2 par. Okay, tapal. Okay, ubus tayo. Clear mid ah, clear mid. Ubus tayo, SP revive. SP revive. Tapak R. Clear.
Tapakar. SP na. 4-1 ako kasali. SP. Pasok. Set po. Pink mid. Set lang. 3, 2, 1, MH. Bumaba na. MH lang. MH. Macro. Putang ina. Tara, baba. Ulit. L1. Pamid. Ubusin mo na nasa mid. Pink lang yan. Okay, gilang. Bumaba na defense din ah. Tingin Yan gate. na. Defense Gate. Push nyo gate. Tapal gate. Huwag nyo Ubus paakyatin kasi. Sige, push. Tapal lang. Pareso nga po. Pasok may namatay. Pareso po, yes. Nasa gate. Oh, Ako tapal ka naman. gate. Tako sa tapal. Nandyan na defiance sa likod nyo ah. Palag nyo na lang. Wala nang papasok. Nice one, RP. Okay, SP revive. Bago, buhay pa yung BCI. SP revive. Yung mga hitter, kilalanin nyo kung sino yung tututukan nyo. Kahit mag-macro. SP revive. Tapak R. Pasok R. Okay, pasok R. Okay, set R. Tingin gate. Huwag mo na babain. Dito, makro. 3, 2, 1. Palaser nga. Palaser. Combo, makase. Up. Okay, laser bilog. Okay, iyahon nyo. Iyakyat nyo. Pa R2. Defiance likod ah. Sige. Up, macro. Cancel na yan. May kakla sila. 3, 2, 1, likod. Okay, likod. Balik laser. Nakalaban nila yan, nameless. Macro lang. Huwag kayo mauna sa macro. Kaka-cancel ako Nasa ng mid. command. Mid pa rin Phoenix. 3, 2, 1, arwa. L1. Baba na. Okay, combo. Makase. Up. 7, up. Okay, box naman. Hitable box. Pasok box. Sige, pasok ka na matay. Pareso nga po. Tikira, kumakombo. Pareso po yes. Pasok ka na matay. Wala nang Mid pa rin lalabas. Phoenix Pasok ka na matay. Tapal gate. Tapal nyo. Bumaba na yung Phoenix. Huwag niyong bukahan. Putang ina, may mga sumasalida pa sa L2. Ano kayo, dadakdak? Ayun na, Ubus pa. May nakatagos ah. May mga Okay. nabaytay. Sync. Balik back. Si Okay, balik Barker back. Boys. Ay, sakit pala. Numero mid. Okay, pasok ka na. May number, may kausap sa, box. Si RA. Ubus. Okay. Ito, palagan nyo nasa ka, no? Ubus Okay, pa. pasok ka na matay. 3, 2, 1, M8. Gag. 3, 2, 1, push mid. Numero mid. Okay, akyat mid. Nakapasok lang Okay, tulalayan. Gigi. Nasa portal side lang yan. 1, up. Okay, palag. Nagarto ang defiance. Gate. Macro. Pasok mid na matay. R1 defiance. Iloy, yo. Exo L1. Okay, pasok mid po. Mid. Oy, Elise, ano mo na yan? Revive mo na yan, Elise. O, lag ka. O, tapal. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, babay niya. Okay, babay niya. Bababa Babay niya. ang defiance ah. O, par1. R1 sila. Sige, tapal lang. Tapal Ayan, dito, bumaba macro. Puta, macro po. Macro lang. Baka malikot. Okay, macro. Akyat mid. Clear yan. Okay, para mag-share trust to. Pasok din nga yung mga namatay. Ang nipis namin, be. Yan, nasa L2 side, R2 side ang ang defiance. Numero R1. MH. 3, Saka Exo R1. 2, 1, push R. Okay, akyat lahat. Magka-clash yan. Ayan, klase Okay, combo, makase. Up. Okay, akyat. Parto. Nice one. Okay, parto. Parto, be. Parto, tapalan niya na. Pareso nga pa. Baka mabubusit pa kayo ah. Makabusin pa kayo Bigyan mo na. yun, Len. Ano nga Para- lang ah. Ilang. Tira.
Wag lang, pasok ka namatay, pasok ka namatay. Pasok ka namatay, pasok ka namatay. Clear mid, clear mid. Okay, sige, pasok ka lang, pasok ka lang. Pasok ka namatay. Dito na MH. MH po. 3, 2, 1, push laser. Push laser. Laser. Cancel. Pamid. Clear mid, Up, clear mid. P1. Going L2 ah. Okay, pa L2. Hitable na to be. Naka-MH na. Okay, palag. Ubus yan. Akyatin nyo. Okay, palag pa. Palag. Ay, puta, baka nagbababaan ng hagdan, no? Palagan Numero nyo, be. mid. Gago na dapat. Lumuwa. Pindot pala, hindi ko naorasan. Bigyan mo. Sila, tapak R. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. Pumasok LP. Brainless yan, pumasok ah. Baka masipa nyo, dahan-dahan. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara pamid. Pamid na. Bakura na agad ah. Akyat na. Clear mid. Clear mid ah. Pa L. L1. Rekta L. Eto na. Hitable na. Gumagalaw na. 1. Up. Okay, 1 to 7. Up. Putang ina. Tibay naman yung Alpha. Hindi, palag pa. Be, yakyat nyo kasi agad. Huwag nyo palagan sa dyan. Magmimiss lang tira nyo dyan. Okay, palag sa buhay. Wala nang papasok. Okay, wala nang papasok. Palag sa buhay ah. SP na. Tapak L. Nipis na MP. Ayan, 3, 2, 1, pasok L. Clear mid. Pasok L. 8. Oh, hindi. Okay, pasok L lang. L, walang L2. L lang, L1. 3, 2, 1, push mid. Pababa na. Nagka-clash yan. Okay, push mid. Cut nyo to. Hindi, palag pa R. Okay, 3, 2, 1, cambio, pamid. 3, 2, 1, akyat, linisan. Manipis na yan. Manipis to. Okay, palag. Putang ina, wasa kay Sing. Okay, pasok mid na tayo. Pareso nga po. Tapal gate, Sing. 1, up. Ubos, putang na kayo na ubos. Portal side sync ah. Nandito Pumasok na numero R. Nakaapak mid Pares nga Phoenix pa, pares. O, pasok min namatay. Diretso. Ako, inuubos kayo nilaro. Up, ayan no. Okay. Pasok min namatay. Portal side kayo para hindi kayo masilip. Nag-R din yung Phoenix. Naubos Ubus pa pa kayo kayo. ng dalawang sync. Palagan. Pansin ninyo. Nasa R Phoenix ha. Naka-RG na yan. Pasok min namatay. Nag-R2. Nag-R2. Pasok min namatay. Pakapan. Patagal. Panipis. Mid lang. Hayaan yung mauna yung mga naka-plus line. Pumipitas na yan. 3, 2, 1, push R1. Sabi itong sync ka. Push R1. Wala sila. Okay, Ayun, up, nakasabay sa inyo, sync, ha? cancel, balik mid. Clear sync natin to. Nag-R2 ulit ah. Okay, clear nyo muna to. Okay, pasok Ako, min Sync ako sa. Pasok min namatay. Hindi, Doremi yan. Putang ina talaga si RA, naka-PO, ang bilis. Palag. Bumaba na rin din. Palag. Tapalang gate, walang bababa. Tapalang gate. Yung RA nakamakaro lang oh. Tapal. Hindi nila pinapansin si RA. Ayan, nakakapatay pa si RA. Okay, reset. Reset niya, SP lahat. Tony Chopper, walang party. Nasaan? Kunin ko na. Sa labas. Arbox. Okay, Tony, huwag ka malikot. Meron na. Tapak R. Pasok R. Clear R. Okay, pasok R. Punta ko sasakay. 3, 2, 1, Mid Phoenix. MH. Ayan, nagpababa na. Cancel gate lang. Nag-L1. 3, 2, 1, push. Malilikuran. Mahaba buntot. Geng, push. L. Nasa back sila yan oh. Okay, combo makase, up. 4-7, up. Okay,
Palagan nyo. Pa L2 side. EXO mid, EXO. L2 side. Numeros R1. Okay, tapal Ayan, gate. Tingin gate. Gate. Wasak. Nice Ano nyo, one. kulit nyo. Pasok L namatay. Pasok L namatay. EXO mid pa rin. Ay, ngayon pababa na kami. Wait, ang daming umakyat sa mid kanina. Hindi nakita nga, mga archer. Nakakita lang ng pula, humabol na. Hindi naman naka-full active. Nice one. Wag. 3, 2, 1, MH. MH po. Sila. Hello? Teka lang. Ayan, Okay. bumaba 3, din. 2, 1, salpok. Left and right lang. Balik. Okay, salpok nyo. Okay, malayo pa na sa L1. Okay, palag. Ubus pa sa inyo. Yokseb, naka-PO. Patay na kayo dyan, par. Ikot ako sa. Okay, palag. May galing pa laser sila hangnim. Okay, palag pa sa buhay. Portal na kayo. Portal na. Hindi ka makakaisa. Kitable na yung numero yan. Kala ko eh. Shotty, brilliant. Kulis pa. SP na. Tapakar. Gamit kayo tornado, upper jump, chain kick pa. Oo. Wala, 147 lang gamit L1. dyan. L1 na. Bitin siya daw, boss. Pasok kar. Takin. Rekta 147 lang, ano? Fire to, nag-L2. Dito na MH. Push R2 tayo. Tapos tayo dito. Siguro pumasok ka. Sige. Bumaba. R2 Bumaba count. L1. Pumasok L1. Ay, bumaba L1. Up. Cancel. Patay natin EXO. 3, 2, 1. Push R1. Hawak range. Takusa Hawak yan. range, takusa to. 1, up. Okay, ubos naman eh, oh. Uy, congrats Hoku. Ay, drag. Tapakar lang, pasok kar lang namatay. Yan ang gagawin pa sa kahon. 3, 2, 1, bitaw po MH. MH pa. 3, 2, 1, tara. Low mid. Sa mid data. Up, palaysar. Ang inang kapal nila ngayon Numeros nasa ano. Sa L. L. Oo. Ito, EXO. Cancel na to. Phoenix main, nasa mid pa rin. Pakapal lang muna R2, huy. Putang ina, maharap pa ngayon dyan. 3, 2, 1, baba na. Nakita na kayo. Okay, clashing na to. 1, up. Wasak. 147, up. Wasak ulit. Okay, palagan nyo. Shwagi pa to. Pasok L namatay. Tapal gate. 3, 2, 1, push gate. Push gate. Okay, tapalan nyo. Ubus. Second wave, takusa. Gate lang kayo. Walang mag-L2. Yung mga MS, sa inyo. okay, yung RA, nakapiyo yan, Palagan nyo. Tapal. Putang ina, pinansinan lahat yung yung isa sa box. Okay, Pinalis revive. kayo ni Kuya Dudi. Sabi sa inyo, nakapiyo yung RA, pre. Okay, clear L. Ano yung numero sa mid? Ay, L na yung numeros. Okay, mid. Tapak mid. Grabe naman yan, Seb. Pasok mid. Sync ka, may sync. Baka Oh. madali kayo. Sobra na yung client nyo na yan. Three, two, one, MH. MH. 3, 2, 1, L1. L1. Okay, akyatin nyo. 1, up. Okay, push nyo muna to. Tapal gate. Tangin na. Hirap pag may scouter, palo-palo yung mga hater, pre. Boss, scouter yung pakinggan nyo, boss, ha? Huwag yung L2. Nala kayo. Di, pag sinabi ng scouter, malayo pa yun. Puta. Sinusugod nyo yun, sync. Tapos nakabanish rin kayo. Wow. Lupit na mindset, par. Clear R. Tapakar. Pasok R. Tangin yan. Nagbabaka sakali lang pala yung tira nyo eh. Hindi nyo nga kilala kung sino tututukan nyo eh. Matik. Tangin na. Kung nakakita na sync, ang gusto kasi gumiste. Highlights daw eh. Bako. Ito. Sambahan yung Hindi pala ako makapag-oras. Sorry. Dinadaan sa panalangin.
47 ata. 47 po. Kat, pasa ka, Arkat. Wala yata si Kat. Ayan, Kat. Yan, makro lang. Wala pa akong command. Minute Yung lang. nakapak R numero. 3, 2, 1, tapal gate. Walang bababa. 3, 2, 1. Tara, push nyo pa laser. Push nyo, pamid. 1, up, Ako sa L1. up. Walang akyat. Bait yan. Okay, makro lang. Okay, nakikita ko. Maniwala. Ito, portal. Tanga na, nipis natin. Tara, pasok R namatay. Tara, R1 tayo. Mid Phoenix ah. Gago. May nakatapak pala. Tapak R. Pasok R. May CD tayo, Kat. Meron. Sige. Wala nang makulit ha. Pinagbigyan na kayo. Paset po R. Pinundan tayo. MH. 3, 2, 1. Push R2. Habol yan. Okay, R2. 3, 2, 1. Pasok ka. 3, 2, Off. Ayan na. Ito na. 3, 2, Wala. 1. Push nyo. Push R1. Ito, hawak 1. Up. Okay, nice one. Putang ina, sabi ko sa'yo, kay S-Lord ka eh. Pasok ka namatay. Dami ng touch ah. Paldo ah. Ay, lumagpas. R2. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 tapal R2. Wow, putang ina, grabe na talaga si Tosh. Patayin mo Masok ulit iyo. ah. Patayin mo yan. Off mo yan. Bitaw po MH. 5, 4, 3. Putang ina, bilang pa. Hitable na yan. Sige, tirahin nyo. Easy ayo. BCI daw, BCI. Pasok ka namatay. Marereso po ba ako? Pasok ka namatay. Pareso nga po eh, S. Pasok ka namatay. Oh, EXO naman. Okay, palagan nyo. 3, 2, 1, hitable. Okay, palag. Teka lang pre. Taga 147 pa ako. Saan? Tapal gate. Nakusa na. Pasok ka namatay. 3, 2, 1, MH. MH po. 3, 2, 1. Push R3. Masasalubong EXO ah. 1, up. Okay, palag. Party. Pakapala. Walang liliko, R3 lang. GMF na tayo, 7 minutes na lang to. Man pa combo yung scouter, ayan ah. Dito lang, macro lang. 3, 2, 1. Tara, push MF. Go MF. Bago lumabas. Go MF. Up, cancel. Defiance. Palagan nyo, Defiance. Geng. Palag. Basag tayo. Palag pa. Okay, palag pa. Wala nang papasok ah. SP revive. Hayaan natin muna sila mag-clash. Iwan ako dito. Wag. Ay, wag na. Tama ka na. Maluluwa. Tapak mid. 5-9. Okay. Tapak lang. Maluluwa daw, 5-9. Tapak lang. Walang papasok, maluluwa ah. 5-9. Yan. Pasok R. MH na po. Pa-R din na, Walang tao nagpa-R din. doon. Okay, R3 na. Pag MH, R3, doon na tayo mag-go. Okay, Ayan, push R3. nahabol sila. Push R3. Okay, doon tayo papalag sa R3. Tanga na sila Orla, kinain nyo iba. Dito lang, R3 lang. Mag-box na kayo. Sasalpok tayo. Likod na. R2. R3 na. R3 na daw. Ayun na. 3, up. Cancel. Nag-low-plat. Cancel. Pasok ka namatay, habol dito. Dito lang, macro lang. Wag niyong ilur. Puta, si Banger Boys. Patay ka, makulit ka eh. Okay, hintayin natin. Kaklasin ng numero yan. Yung mga namatay, pasok R. Tapos, punta R3. Okay, nakabantay kami dito. Nakaya ko ng sync, yawa. Okay, dito lang. Wag kayo makulit. Tony. Ano ba? Sobra na kulit yan, insan. Tangina, naka-horn bow ka. Hindi ka makapatay dito sa loob. Pabiya yan, Jay. Okay, yung mga namatay, pasok R. Habol R3. Elise. Wag na dyan. Poday. Pelski. Putang ina, pasaway.
Yan na, kailangan ng hitter, pre. Huwag yung makulit. Nasa Grabe, inubos ni Baka ng hero. L3 ah. Okay. May tao ba sa MF? Kausa. Konti na lang to. Ayan, sige. Kunti na 3, lang, 2, 1. inubos MH, ko. MH. 3, 2, 1, push MF. Putang ina, layo nun, Seb. Gago. Okay, pasok MF, Wala pasok MF. mag-isa Go doon. MF, go MF, go MF. Okay, Sige, onti, tayo. onti. Ayan na, Sige, ano, ayan na Wait, yung wait, ano. wait, 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 wait. Gate. Konti ako, konti ako. Gate, hindi. Wag muna. Basag tayo. Pre, sumunod kayo. Yung mga nakikita ko. Elise, Pelsky. Huwag kayo makulit, pre. 0-3 yan ha, 0-3. Isang beses pa ko kayo, ah. NYPD, tas pakausap nga. Tapakar. Pasok, R. Kulang tayo sa hitter, pre. Alam sa Discord yung iba. MH. Makapatayin pa kayo niyan. 3, 2, 1, April na. Exo low plat ah. April lahat. Sige. Low Kaya plat nyo ni nga tayo. Exo. Try nyo na yan. Sync yun nasa R3. 0-3 maluluwa. Okay, R3. 03. Kaya, oo. Zero, zero. Hindi nyo Kaya pa. 1 up. Okay, push. Push niya. Tulak niya. Puta, patay ako. Reso nga. Okay, push niya, MF. Try niyo patay OT. Kiloti. COT ah. Kiloti. Kaya? Hindi. Wala. Hindi kaya. 03. SP na. SP, tapakel. SP, tapakel. Ganyan. Dami namatay sa labas. Tapakel. Tapak lang. Ianli mo na yung MF. Ano? Ah. Black. Sige, kahit mauna ka. Okay, pasok L. Pasok L. Numero R. Clearing mo ba? Clearing. 3, 2, 1, push L3. MH pa. Okay, L3. Pakapal L3. Okay, pakapal L3. Pakalaban. Flashing no. MF. Oo. 3, 2, 1, push MF. Hindi. Okay, push niya. 1, up. Okay, baon, left and right. Tangin ang lambot ko. Okay, baon. Okay, pasok. Bawas kayo ng bawas dyan. Oh, isa pa, pauunahin kayo mga FS ha. Okay, SP revive. Sige lang. Tuloy nyo lang yan. Okay, SP revive. Tapakar. Lahat ng FS mag-SP. Numero R ah. Pumasok Okay, numero R. set R. R. Pasok R. Flashing dito. Okay. Flash muna natin to. Okay, palag niya. Pasok ka namatay. Okay, last wave na to. Ay, pareso nga ako. Kaya ba? Cooldown ako. Oo, meron. Okay, pareso nga pre. Okay. Set, pasok ka namatay. 3, 2, 1, MH. MH. Ako sa papasok na. 3, 2, 1. R3. Okay, pakapalang R3. Okay, pakapal R3. Makinig lahat. Wala mauna. Nasa FS. Lahat ng FS hagdan. NJ pa image. Dali. Lahat ng FS hagdan. Kaya abutin naman kami ng MH dito eh. 3, 2, 1, MH. MH. Buo to. 3. Okay, lahat ng FS lahat ng FS. 3, 2, 1, push FS. Tara, main. Sunod main. 1, up. Okay, palag. Makakapalag tayo. Putang kapal Wala din din ko ako. sa kanan. Okay, palag pa. Malilikuran din pa tayo. SP. Yun, sumunod ako sa tsaka. Natabot. Yabot. Tara, clash tayo. Flash. Sige lang. Apak mid. Pasok mid namatay. Okay, pakapal. 3, 2, 1, MH. MH pa. 3, 2, 1, pa-MF tayo ah. Pa-MF. Okay, go MF. Kill na lang tayo. Kill kayo. Okay, push MF.
Ano, patayin nyo na yan. Pakapal, pakapal. Pakapal ang makla, pakapal ang makla. Tipis natin. Tara. Tinutambot. Alagwa. Alagwa, 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 alagwa. Utang na patay pa ako. Okay, push niya, push niya, push niya, push niya. Nice G, nice G. Grabe ka na, Toshi. Grabe si Tosh. Ay. Nice game, Chong. Nice try. Nice G, nice G. Okay, nice game. Nice try pa rin. Kami lang si CW, wala sa Discord. Oo. Sige lang, mapapasabi natin. Kalma nyo muna. Pakiramdaman lang daw. Yun lang. Nice. Kailan magre-repats oh. Nice game, nice game. NJ, andyan ka? Papalipat ako ano? Axe. Trade ko sa'yo. Oo, yung mga brawler, kaya nga may crashing blow lahat ng skill nyo, pre. Auto-cancel yun, gamitin nyo. Sayang. Pero nice try. Nice game pa din. Cool Mike, thank you. Basta lang ako, out ko na to. Peng, dalawang CD ako, Peng ah. Sige, sabot ko. Ay, naka-request pala ako. Kotso. Teka lang. We. Mm.